todas y todes. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo me les va? Vamos a continuar con la historia de Theresa, que es un DLC, pero hace parte de la historia. A ver qué le pasó a esta señora, cómo se libró de los violadores. Gracias a mí. O sea, mira acá esto. Papo, 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 papo. Bueno, ya estamos ready. Pap, dream, pap. Bueno, vamos a bajarle. Porque si no, no me puedo concentrar en el juego. Terrible, me gustó. Muy bien, ahora sí. Ah, dale. Tenemos hambre, vamos a robar comida de acá. No podemos robar comida acá. Ah, juema chica. Forzar cerrar. Esto se puede forzar. Tenemos comida. Ay, se me olvidan los controles de esta vaina. Tenemos la misión de Teresa, que es la de... Bueno, lo de la historia esta. Y de misiones secundarias con este hombre. Tenemos comida. Ah, sí, tenemos comida. Es robar a alguien muerto. Una tumba. Pero como vas a hacer el DLC de esta doña, creo que es bastante largo, así que hoy solo será el DLC de Teresa. Teresita. Have you eaten yet? ¿Por qué estás tan cochina? Lávese. Yes, it was very good. Did you bake it yourself? I did. I'm glad you enjoyed it. No, pero amiga, yo quiero conocer tu historia. No quiero que me cuentes si la comida está rica o no. Amiga, quiero hablarte. ¡Amiga! Look at you, lover boy. Oh, mira, ve. Me afeité para ti. Vamos a saber la historia. Bueno, primero le preguntamos del perro. What's that dog you have El here? perro It familia. looks familiar. Don't you remember him? It's Mart, the butcher's dog from Skalitz. Ah, of course. When I went back to bury my parents, he was guarding his master's dead body. A faithful dog. How come he's here? When we carted you here, we took Mutt along too. He's been hanging around the mill ever since. Does he obey you? Me? Not much. He's got a mind of his own, and I'm just not strict enough. Ah, spoilt then. No, he just hasn't learned many commands. But he's well able to beg for a piece of meat. How's he doing? A lot better now. I slipped him something good now and again when Uncle wasn't looking. He won't starve to death then. Perrete. What does the miller have to say about it? He can't stand him. How's that? Every time he sees him, he starts shouting that he's a useless mouth to feed and that he'll skin him. Jesus. Jesus Christ. And it didn't even soften his heart when Mutt brought a hare from the woods. He was happy to eat it, but it didn't change his mind. I could have a word with him. That would be a waste of time. How long has he been with you? More or less since we came here. He runs off now and again, but he always comes back. Sometimes I don't see him all day. I think he likes to go wandering. So he's doing quite well then. Entonces el perro Yeah. ya de nosotros, prácticamente. I'd keep him, but he reminds me too much of Tinker. You know, I Bueno, don't want to think about Bunero. Scarlet. ¿Quién es Bunero? El So, perrito de ella.
I thought maybe you might take him with you. Me? I'm sure the two of you Buenas, get on great. buenas. Hola, Maiden. He's a ¿Cómo handsome fella estás? and lovable. I'd be very happy if ¿Qué you had onda? him. ¿Ya se ha acabado But we never el had a dog at the smithy. Late Night Mac? We never needed one. Come on. Oh, ahí vas. He's got no one. Me lo quedaré. Claro que sí. All right. I'll take him. He can keep me company on my travels. Thanks, Henry. Go and get him then. He's sniffing around somewhere here. Tenemos perrito. Pero lo que me interesa ahora es... A esta señora no me deja hablar. Bueno, ¿dónde está el perro? Ahí estás. Mut. Mut. Te llamaban Mut. Chucho. Hey, Mutts. Sí, es cortico, es cortico. Remember me? Bastante corto. From Scalix. Remember? You wanna go with me? ¿Y ahorita en qué juego vas a seguir? We'll get on like a house on fire. Follow me. Yo ando buscando el 2. Ah, vas a seguir con el 2. Vale. A partir el 2, aunque el primero que jugaste tiene DLC, por si quieres comprarlo, que alarga un poco la historia y yo no sé qué más. Y el 2 ya es otra cosa aparte. A partir de este momento, tienes compañía de un perro, será tu mejor amigo, te protegerá y te ayudará, pero debes de cuidar de él. Puedes hablarle, darle comer, órdenes y recompensarlo con elogios. Con el cursor puedes darle el tipo de órdenes, bla bla bla. También tienes una nueva habilidad y administrador de ella. Depende quién lo bien entrenado que esté tu perro y las órdenes que le has enseñado. Usa las órdenes y otras interacciones con tu amigo de 4 patas. En la pestaña de compinches puedes ver las estadísticas. Lo más importante es la obediencia que te indica tu perro te obedecerá o no. Su nivel de caerá cada vez que resulte herido y también si te olvidas de él durante mucho tiempo. Si lo obedeces, vale, prácticamente que fuera. Ah, de Stray. Lo vas a completar. Vas a ser coleccionista. Yo hace rato que no soy coleccionista con ningún juego. Bueno, vamos a saber la historia de esta What señora. actually happened to you in Scalix? I mean, during the attack and... Well, you know. That's a long story. Not a very cheerful one. Are you sure you want to hear it now? Yes. I do. Vamos a deshacernos de este Alright, DLC. then. De la historia de Teresa. It was a day like any other. Another ordinary day in my ordinary life. De este juego, de momento, somos Henry, el barbudo ese, que éramos hijos de un herrero y pues le ayudamos al papá, que era el herrero. I awoke at first light. Le ayudamos a hacer una espada I like those para kind of el lord noises. de la ciudad, por así decirlo, de Scalis. Y cuando le íbamos a entregar la espada, los cumanos nos atacaron, nos invadieron y mataron al papá, la mamá de este niño. Y yo salí huyendo con un caballito para avisar a otro pueblo cercano. En ese pueblo cercano me ayudaron. Y después regresé otra vez a Scalis para enterrar a los padres. Y aquí estamos de nuevo, haciendo una vida nueva, por así decirlo. Así que nos habían robado la espada del Lord, entonces toca recuperar la espada del Lord para entregársela. Y ya, es un juego bastante largo, bastante extenso. Así que de a poquito, como si no nos agobiamos. Right, better get to work. I have to feed the hens, weed the garden, feed Tinker. I'd better get it all done before Papa is up. Limpia el jardín, consigue comida.
No leí todas las estas. No. Diario. Consigue comida para gallinas. Miren las despensas. Echar de comer. Ah, bueno, el perrito es este. Hola, amiguito. Hola, gordito. ¿Cómo estás? That's a good boy. That's my boy. ¿Tenemos comida? No. Look what I've got for you. Creo que You'll no tengo love nada para él. this. No tengo. Tengo que ir a la despensa. Lo siento, perrete. ¿Tú no has jugado? No, no lo he jugado. Es que yo solo tengo el plus normal. I must bring Tinker a piece of meat. That'll be a nice treat. Dame trozo de carne para el perrito. Y es que estoy ahorrando para ver si mejoro cosas. Y ya después me puedo comprar el plus extra, creo que es. Con los juegos que incluye. ¿Dónde está la comida de las gallinas? Pregunta. Pan, queso, rábano, sal, trozo de carne, no. ¿Dónde está la comida de las gallinas? No. Dice que acá adentro, pero... arriba. A despertar a mi brota. No, I should finish my chores and not wake anyone. Ah, todavía no. Poción de Lázaro, vestido sencillo, pues el de bardo, no. Dormir y guardar, no. Óyeme, la comida de las gallinas. No te mates, amiga. ¿Qué comen las gallinas? Maíz. Ah, ese lo quiero jugar. Ese yo lo tengo, pero es que una vez que lo estuvieron regalando, pero solo para Play 5. Lo tengo, pero solo para Play 5. ¿Qué se le echa a las pinches gallinas? Manzanas. Les damos manzanas a las gallinas para que sean gorditas y bonitas. Sabrá Dios. Ah, mira, comida de gallina. Va a tocar. Aunque sale mejor primero el PC y después sí el Play 5. Toma, perrete, la comida. Look what I've got for you. You'll love this. Tome. Coma. Un gran pedazo de gallina. Para las gallinas. De gallina de carne. Here, chickie, chickie, chickie. Here you are, girls. Fill your beaks. Y ahora nos toca limpiar las malas hierbas del huerto, que se denomina como mala hierba, el junco. Oli, Asumito, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué me cuentas? ¿Qué tal el fin de semana? Esto. Quite, perro, no me empujes, perro. Por aquí. Por aquí. Aquí. Por acá. Quehaceres de mujer de la Edad Media.
Ah, ya te vas a dormir, dale. No hay lío. Que descanses. ¿Qué hora es allá? Las 12. Ave María, a ver esto. Este otro junco. Bueno, sí. Ya es hora. ¿Mañana trabajas? Supongo que sí. ¿Qué tantas malas hierbas tengo que quitar de acá? Ya. That should do it. The garden is looking how it should again. Listo. Ahora habla con el papá. El papá. Entonces que descanses. Gracias por pasarte. Y saludar. ¿Qué quiere, papá? Ya está alegando por ahí temprano. What's the matter with you today, girl? You're like a lost soul. ¿Qué quiere? ¿Quiere pelea? What do you need, Papa? Go up and see the blacksmith. He made some nails for me. Here's some coin. All right. Anything else while I'm at it? No, unless you want to stop off at the market and buy some supplies. And before you go, wake Samuel. The boy's still lying in bed and won't stir. He ought to follow your example and Stebor's. You two don't have to be pushed to work. Well, at least he's still better than that good-for-nothing's Bishek. The lazy wretch. A helper like that isn't worth a damn. If it weren't for his father, God rest his soul, I'd have thrown him out on his ear long Bye-bye. ago. No seas tan duro. Now, Father, you shouldn't be so hard on Zabishek. You know he hasn't had an easy life. And who has, girl? That's no excuse for laziness. You could tell him to get his ass to work, too. Right. Go for nails, send Samuel and Zabishek to work. If it's at all possible. Aye, just so. Oh, and Theresa, once you've done all your chores for the day, I've a little surprise for you. Oh, la la. ¿No me lo querés A decir ahora? surprise, Pa. Don't you want to tell me about it now? Curiosity killed the cat. What kind of surprise would it be if I told you, girl? Oh, all right. Dice, papá, no, ¿qué tienes acá? Bueno, despertar a Samuel y al otro, el otro zángano. El otro ya está despierto. A Samuel, despierta. Sammy, get up. It's broad daylight and the birds are singing. Yeah, I'm up. Have a bite to eat before going to the mine. All right, Ma. You don't have to treat me like a child. Looks like it'll be nice today, eh? I could go to the pond fishing. But you have Pero to go to levántate work. I know. y But maybe I háblame can slip parado. off after lunch. There will be no slipping off. You know very well Nemoy has been complaining about you. What about dropping that pail on Tonda's head? It was an accident. Not the first Voy a hacer accident una we've hora de had, este though, juego was it? Well, there you go y then. una hora del If I Stranger leave Deep. early, O nothing 2 will horas happen del to Stranger anyone. Deep. O una hora y And we media y can una cook hora y the media. fish for lunch tomorrow. Para no pelear. You silly sod. All you ever do at the pond is lie around. The only thing you'll catch is more trouble from the mine master when he finds out. Well, if you're not a child, you can sort it out yourself with Nemoy. Don't I always? En el Minecraft. Ese día estaba ese día no tenía nada que hacer. Entonces hice un 11 horas y estaba haciendo la baticueva ahí y muriendo muchas veces, pero tratando de hacer la baticueva. ¿Qué tenemos que hacer acá? Hacer que vaya a trabajar. A ver, amigo, vaya a trabajar pues. No seas zángano. Pa says you're idle, and if you carry on like that, he'll throw you out. Ah, why would he do that? Then he'd be left only with Stibor, and Stibor's not going to break his back working either. Listen, Zabishek. Pa's not happy with you, and if he says you're idling, you'd better make a bit of effort. I'm only telling you for your own good. You wouldn't want to lose your job now, would you? You lot are always going on about work as if it was a blessing from heaven. All right. A esta all fue que right. nos encontramos al Get to principio work. Anything for a bit of atacando el peace. That's perro more al like it. carnicero, me suena que You'll sí. see it doesn't hurt.
¿Qué pasa? Vamos al herrero perrete. ¿Por dónde? ¿Derecha o izquierda? ¿Dónde estoy yo? Estoy acá. Y hay que subir por la derecha. Vamos. One minute. ¿Qué está pasando? ¿Por qué alegan tan temprano esta gente? You lazy wretch. You're full of talk, and yet you haven't two grosses to Erudito y rub mozo. together. You should talk. All you have is what falls from your master's table. Vamos a ver qué nos cuentan. A ver, What para are hoy. you two quarreling about here, for the love of God? This pipsqueak here claims studying is as hard a job as working in the stables. I most certainly did not, because study is of course much harder work than mucking out a bit of horse manure. See? That's what I'm talking about. And yet it's as clear as day. Hang on. What's as clear as day? That study is as hard as mucking out stables, if not harder. A man who doesn't work with his hands is an idler and a good for nothing. Am I wrong? A ver. Yo sí juego cualquier juego. De los que tengan la biblioteca. A ver, ¿qué es más importante? ¿Estudiar o hacer mano de obra? Ambos. I'd A like ver. to ask you a couple of questions before answering. What does your work involve, student? I'm no student, but a baccalaureus, having completed the trivium of the Faculty of Liberal Arts in the University of Prague. Grammar, rhetoric, and dialectics are my work, while this yokel wouldn't be capable even of learning Latin. Father arranged that I will serve as a teacher in Kuttenberg for 2 years, before returning to the university to attend the quadrivium. To teach and be taught, that is real work. Maestre palafrenero. What's so hard about your job, Master Groom? That's real work. Not like this parasite here does. On my feet from dawn till dusk, feeding, mucking out, grooming. By evening, I'm dead on my feet. I'm doing something real, see? Something that makes sense. Horses are needed for work, for the lords, for riding out, even in times of war. And someone has to care for those horses. All this good-for-nothing can do is mouth off. But he'd never be able to do a real job. A ver, si estamos hablando de mano de obra pesada, el que tiene más trabajo es el palafrenero. Pero si estamos hablando de mentalmente, el erudito muere mentalmente por los estudios y por todo lo que los estudiantes viven. Entonces los dos tenéis la You're razón. both right. No me quedo por But ningún not bando. one of you has a grain of sense. Work is work, whether it's done with your hands or your heart. Ah, rhetoric worthy of Socrates himself, and out of the mouth of a woman. I bow to you, good maiden. The professors of Prague could learn a thing or two from you. Are you saying this good-for-nothing here, who has to beg for his beer at the tavern, is my equal? But to hell, Sí. I won't argue. ¿Quiere pelear? Venga y pelea entonces conmigo. Sigilo, no, esto ya lo sabemos. Ahora hay que ir al herrero. Que eso está dentro del pueblo. Que se entraba por este lado. Hola, mi gente. Hola, muy buenas. Hola, muy buenas. Buonero. Tirintín. Hola, muy buenas. Tengo dinero. Así nuestro padre nos dio dinero.
Hola, gallinitas. Acá está la moza donde que día le ensuciamos la casa de estiércol. El herrero. Ah, bueno, con... Ah, ok. Y esto se conecta con la historia principal, que es cuando antes del ataque que fuimos a pedirle los clavos. Ya, ya, todo tiene sentido. Juego desde que tengo memoria, porque yo normalmente no tenía Play ni nada de eso, pero mis primos sí. Más o menos yo diría que desde los 8 o 9 años que un primo tenía la Xbox primera y otro primo tenía la Nintendo 64 puede ser, o la Game Boy, alguna de esas. Y el primer juego que recuerde es el del circo, en donde ibas en un leoncito montadito y saltabas los aritos. No sign of the blacksmith. Where can he be? Esa es por parte de la consola esa. Después en la Xbox primera, el Grand Theft Auto San Andrés y uno de peleas tipo Mortal Kombat, pero con transformaciones. Hola, mi gente. Obviamente el Mario también está ahí. ¿Y qué más? Ya después me regalaron, mi tío me regaló la Play 1 y ahí yo jugaba más que todo Tarzán, Crash, el de el ovejero, el perro ovejero de Looney Tunes. Boys Lightyear también lo jugaba. Toy Story. Father No, sent no me me to acuerdo. pick up Ah, y nails, los but de there was no baile. one at the fort. Aye, sorry, lass. Martin had to go to the castle to talk to Sir Radzig. He's to forge a sword for his lordship. Oh, I see. And has he made the nails for Pa? Sí, mi I'm primera afraid he consola fue la hasn't Play had 1. time on account of that sword. But if you come tomorrow, he'll surely have them for you. I'll remind him this evening. All right. I'll stop by tomorrow. Después seguí con la Do Xbox that, dear. 360 Oh, and by the way, the girls were looking for you. y Which girl? después la Play 4. Bianca and Johanka. You should stop by and see them before you go home. You girls must be plotting something. What was it about? Ay, They me didn't acuerdo say. que una But it vecina seemed tenía también la important. Xbox Which 360, probably la means Xbox boys, I negra. suppose, hey? Nos invitaba a jugar el primer Halo. Soy una mujer Don't talk to me independiente. about boys, good wife. No, no tuve I've la 3 2 ni fellas la at home, 3. and that's Bishek at the mill. You get more use and less braying out of a donkey. You're very sensible for your age, lass. I'm sure you'll change your mind when your pa finds a good husband for you. I'd like to know where. Thanks for letting me know. I'll stop by tomorrow for those nails then. Creo que la Xbox Not at all. 360 me la cobraron Oh, por and mis another 15. thing, Theresa. Y ya cuando salió la Have you Play seen 4, Henry around anywhere? If he helped hice his un father out more pequeño at the cambio forge, de there'd la be no Xbox shortage of 360 con la nails. Play 4 y I pues haven't seen him at pagaré lo all. adicional. No doubt Ya. he's at that swordplay with that so-called combat master again. If he could wield a hammer half as good as a wooden sword, there'd be no shortage of nails. Antes era más fan de Xbox. Pero ahora no sé cuánto, no me acuerdo cuánto llevo con esta Play. Diría que de Play. Y tiene mejores juegos en esta época. Antes uno ahí jugaba lo que sería, lo que fuera. No me enteré. Vamos a comer de acá. Ñam, 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 ñam. Aunque puedo decir que el control de Xbox para mí, aunque es más grande y eso, es más cómodo, más ergonómico. A ver, ¿qué nos pedía esta chica? Ah, la vida en el cabo es un cuento de hadas. Hay que estar de pie al sol. El sol descubre que quiere Bianca, que quiere Johanka.
y volver a ver a padre. Esta mañana son los la hija del posadero Bianca ha estado preguntando por mí. Podría ir a la taberna y descubrir lo que quiere. Esta vez conociéndola tendrá algo que ver con Henry. Me han dicho que mi amiga Johan, que estaba buscándome, debería ir a ver qué quiere. Padre le encargó los clavos al herrero Martín, pero cuando fue a la forja no estaba allí. Está en el castillo hablando con Sir Ratsir. Y la espada que le está forjando debería ir. Vale. Entonces vamos a ver cosas de chicas con Bianca. Y Johan, cualquier otra cosa. Good day, Theresa. ¿Y tú qué juego recuerdas de cada uno? Hola, Bianca. ¿Qué quieres hablar de Henry? Bianca, how come you're up so bright and early? Papa has me running around from dawn till dusk. You know how it is. Indeed I do. I'm glad you're here, Tess. You've got to help me with something. But first, can you go and see Henry for me? He's at the sheepfold by the stockade, as usual. Oh? Playing around with wooden swords again? Aye. He's getting ready for the life of a mighty warrior. Well, at least we know he'll be able to protect you from outlaws with wooden swords. Oh well, boys and their games. Listen, would you bring him a beer from me? But why don't you bring it yourself? If Pa saw me running after Henry, he'd tan my hide. But I can't leave him dry in this heat. All right, I'll bring the beer to him. Thanks. And don't Cerveza forget to tell him it's from fría. me. Everyone knows all the beer in Skalitz is from you and your pa. Dame una You michelada. know what I mean. And listen, Tess. Once you've given him the beer, come back to me again. Meanwhile, I'll make an excuse to Pa. I need you to go somewhere with me. But I'll tell you all about it after. Run along before the beer gets warm. Vale, cerveza para Henry. Quite bueno, atraviésate y verás que te piso las patas. Pa, 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 pa. A ver, Henry. God be with you, Henry. Mind you don't get hurt. Good day, Theresa. Buenas, buenas. No puedo saltar esto. ¿Con qué se salta? Ah, con cuadrado. I brought you a beer. I'd say you'd need it after a hard battle. Ah, great. It's as hot as Pa's Forge out here today. That's very sweet of you to get me a beer. La envié Bianca. Podríamos ser malas, pero no. Actually, Bianca sent it. Her pa doesn't want her to come here. Ah, I see. I'll make it up to her this evening. I don't want to know how. No me How come you interesa came on your own mucho today? You're detalles. usually here with that vagabond. What's his name? Vanyek. And he's not a vagabond. He's a wayfaring combat master. Well, it looks like he's off wayfaring somewhere else today. Yeah. More likely sleeping off last night's boozing. Actually, since I've no opponent today, wouldn't you like to have a go? I mean, a bit of swordplay. I could teach you. Me? Swordplay? Sure. Why not? Hágale pues. All right then. I accept your challenge, young sir, but I must warn you, I can swat a mouse with a broom with my eyes closed. Yeah, I knew you had the heart of a warrior. Let's go then. Vamos a ver. No, con este no. Con Come on, este. then. Show me what you're made of. Okay. Whoever is the first to hit the other 10 times is the victor. What if I hurt you, though? Ah, don't worry. I can handle it. Ya puedo darte. Ay, óyeme, grosero. A las mujeres no se le pegan. Yo te pego. Qué grosería tú. Toma. Hay que pegarle.
difícil es darte. A ver. Toma. Unas por otras. Péguelo. Péguelo. Super Mario World. Toma. Mis primos, por parte de... Bueno, unos primos eran fans de Mario y esas cosas. De Nintendo, mejor dicho. Y por otra parte eran fans de Xbox. Así que me tuve familia de parte y parte. Que me metieron a este mundo gamer. Por así decirlo. El GTA 1 en los primeros de Halo. Ah, sí. En Play 1 el GTA como que era en vista desde arriba. Sí, sí, me acuerdo de haberlos jugado en la Play. Sí, sí. Ya, ¿qué más tengo que pelear? ¿Me tengo que dejar que me gane o que tengo que ganarle? Mi no entender. Voy a pegar unas cuantas más. A ver si... Hola. Don't go easy on me, Hal. Ah, very good. Henry! Uy, Really? esa mano tan larga, Henry. Cuidadito. Now that is hardly chivalrous behavior. Legacy of Now, Kain. I Déjame shall ver have si me to fight acuerdo. for my honor. Take that, you scoundrel! Ay, Are you alright? Nothing. I'm fine. yo me traumé con un juego I didn't mean to. de Play 1 de terror. Are you mad at me? No, of course not. Y no me acuerdo el nombre, pero era de terror. Y no era ni Resident Evil ni Well, nada de that'll esas teach you to cosas go around slapping raras. decent, God-fearing girls on the backside. No, no conozco ese juego. Let me have a look at it. No, it's only Que a me scratch and a tocó couple of splinters. revenderlo. I didn't Revenderlo mean to, porque you know. era muy... Show me that. No, really, Soñaba it's nothing. pesadillas al final con él. Uy, no me mires tanto, Henry, que me provocas. You know how ¿De qué it se is, trataba? Hal. No me acuerdo. He who Era... lives by the sword. Dies Me by the acuerdo solo al splinter, eh? principio. Que era como un señor pelilargo There now. que mataba fantasmas o algo así. Óyeme, Henry, tú tienes novia, respétala. Y no sé, es que no me acuerdo muy bien, pero solo me acuerdo que era tipo metalero, el personaje way. principal. Yo Bianca for that beer. Pero no, no sabría decirte de qué trataba el juego. Solo sé que tuve traumas con ese. Y ese juego lo cambié por juegos de dance, de eso del tapete, de baile. Y ya. A ver, ahora hay que hablar con Johanka, ¿no es cierto? Ah, no, sí. O hablar otra vez con Bianca. Ah, otra vez con Bianca. Here. God bless. What can I help you with? What else was it you wanted from me? You brought that beer to Henry, then? I did. Uh-huh. And what did he say? En 360 los Just Dance y con el Kinect. Con el Kinect. Y también había uno de karaoke.
que ese no lo compramos. Estábamos luchando con el espada. He said thanks. That's about it. Huh, that's just like him. All right, but now I can tell you what I wanted. Fancy a walk in the woods? Right now? You want to court me in the shade of the pines? No. I need to pick herbs for distilling schnapps. Henry's favorite. Otra vez Henry. What herbs do you need? I've got almost everything except belladonna. I know a clearing where the best plants grow. Belladonna? But that's deadly poison. It is, if you don't know what you're doing. But don't worry, I haven't poisoned anyone yet. Ay, el Kinect no, el Wii. También una prima lo tuvo y nos la pasábamos jugando el Just Dance con el Wii. Well, you know how it is, Tess. Don't worry, you'll find a fellow one day. That's easy to say when you work in a tavern where there are fellas swarming around you all day. All I see at the mill are sacks of flour. What about Zbyszek? Zbyszek? I'd rather settle for a sack of flour. I suppose. Yo lo jugué pero es por una prima. I would never let Zbyszek have you anyway. Not long ago, when he had a few too many, I heard him say how he was going to get you ¿Y en la the universidad? richest husband for miles around. Oh, Pa. En la universidad había como un sitio de juegos y eso, Why don't you go and pick it yourself? para pasar el That rato. won't let me go on my own. Y ahí había Wii. Y uno jugaba el de carreritas de Mario. A wolf? Hereabouts? So they say. But it was old Blaha who claimed to see it, and he's never sober. Still, I wouldn't want to go there alone. Couldn't your brother go with you? Adam, he'd shit himself if he saw a wolf. And besides, someone has to take care of the tavern. But he could lend us his bow. Good thinking, Tess. Aunque tuve una época de computador en donde estaban de moda los MMO RPG o algo así. It's not entirely Tipo that simple. Dofus, Adam won't tipo... lend me his bow. The last time he did, I broke the string. es como se You'll llamaba have ese to get it juego. from him. Ion, Anyway, creo que se I don't llamaba. know how to shoot, but Stibor taught you, didn't he? Yeah, but that was a long time ago. It doesn't matter. If the wolf sees a bow, Tipo World he of won't come near World us. of So will you Warcraft. go and ask Adam? Pero nunca jugué esa cosa, sino jugaba otro Just tipo. give him a wink and the bow is yours. You might be able to do that Saga with Henry, favorita, but Assassin's. well, Aparte de esa, Tomb Raider. You're as pretty as any lass in the province. And once you've got the bow, meet me on the bridge by the lake, alright? all right, I'll help you. But next time I want something from you, I don't want to hear any excuses about how you have to see Henry. Deal. You're an angel, Tess. Antes me gustaba el Far Cry, pero ya no. La saga. Y de juegos top, tengo el The Witcher, el Assassin's Creed 2, sí, el 2, y el Brotherhood. Conseguir arco, ok. ¿Qué más? Doom, God of War y Halo. Yo Doom nunca lo jugué y God of War tampoco lo jugué, solo jugué este último, el de Play 4. Halo también me gustaba en la Xbox. A ver, ¿qué nos pedí acá? Reunirse con Bianca, hablar con Adam para pedirle el arco, conseguir un arco y conseguir flechas. Adam. B. Tú eres Adam. How are you? I heard you're a really good archer, and that you've even got your own bow. Yeah. I've got a bow. I made it myself. And I can hit the tree behind the tavern at 20 paces. Good heavens, that's amazing. Multijugador.
would you lend me your bow for a while? Lend my bow? To a girl? Es que yo soy muy... I don't know, No me Theresa. centro en un solo juego, entonces no sabría decirte. Yo diría... Es utiliza tus dotes, preséntamelo e iré a bailar con vos. Hey, Adam. If you lend De me your pronto los de bow, baile, I'll dance los with you at de the Just next Dance. celebration. Si eso se considera... Really? Sí, soy poco competitiva. Here's the bow Considera then. multijugador. And some arrows. Diría que eso. Take it all. Thank you so much, Adam. Perrete. Perrete. Venga para acá. Venga para acá. Good fella. That's my boy. Porque es que, no sé, los de Warzone, Apex y qué otro juego, y el Fortnite, los juego pero por pasar el rato con mis compañeras y ya. Pero no diría que soy buena. ¿Dónde con Bianca? Vamos a ver a Bianca. Vamos a equiparnos el arco. Ay, hijo de madre, controles. Arco y flechas. 20 flechas. Vamos a ver. Be merciful to a poor beggar. A groschen or two. Ataca. Ataca. Sick. Quick, everyone, come here! Ven. No. Venga, perro, no lo ataque. Era bromi. No. Yo no quiero problemas con usted, señor. Déjame. No, déjame. Estaba jugando con el perro nada más. Estaba jugando con el perro. Que me dejes. ¿Qué quieres? Ay, amigo. All right, you win. Good Amigo. God. You've been setting your dog on people. You'll be sorry for that. And that dog, too. You'll pay a fine, or I'll take you to your father, and he'll sort you out. Don't imagine the law doesn't apply to you. No lo va a pagar. I'm sorry. Anyone could say that. Don't try to wriggle out of it. ¿Hay Text 2? No lo he jugado. I can't pay the fine. Can't pay. Well, then... Adiós, San Pedro. Te vi. Adiós. Corre. No te rindas. Ah, sí. Solo es... Ay, espérame, Bianca, que estoy acá con unos señores peleando. Porque no les hice caso. No se vale. Uy, se trabó. Uy, se cerró. Valió el directo.